हरे कृष्ण आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पानिहाटी चिड़ाददी महोत्सव की तामरा दंड उत्सव जेटा बोले जानी पानिहाटी चिड़ाददी महोत्सव नित्यानंद प्रभु शुरू करेছিলেন আমাদের रघुनाथ दास गोस्वामीर माध्यमे एकदम गंगार पाड़े पानिहाटी चिड़ाददी महोत्सव राघव भवन से गंगार तीरे चलुन आमरा एकटु बनभोजन करे आसि आगामी 16 जून থেকে शुरू হচ্ছে उत्सव एकदम पुलिन भोजन गंगार तीरे एकदम बट गाছের ছায়ায় সেই नित्यानंद प्रभुर আমল থেকে পিঁড়ি বাঁধা সেই नित्यानंद प्रभुर বসার পিঁড়ি এখনো রয়েছে नित्यानंद प्रभु तार बंधुदेर निये तार पार्षददेर निये रघुनाथ दास गोस्वामीर माध्यमे चिड़ा दई कारण एखन गरमेर समय तो যত দই খাবেন শরীর ঠিক থাকবে আর দইয়ের সঙ্গে আম কাঁঠাল কলা কলা মানে চাপা কলা কিন্তু আর একদম ঘন দুধ দই দিয়ে মাখানো সেই চিড়া দুধে উচ্চাহারে যেন জিভে লেগেই থাকছে 16 तारीख থেকে उत्सव शुरू হচ্ছে আপনি কিন্তু আসবেন এখানে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম আগে থেকে আপনি আসুন স্থান পাবেন ফুড ফেস্টিভ্যাল ভক্ত সংঘ কীর্তন মেলা চিড়াদই উৎসব নৃত্য কীর্তন গঙ্গা স্নান গঙ্গা পূজা কত কিছু ভারী ভারী অনুষ্ঠান আমি আসবো আপনিও আসবেন কিন্তু না হলে জীবনে অনেক কিছু মিস করবেন অবশ্যই আসবেন চিড়াদদি মহোৎসব যেটা নাম হচ্ছে দণ্ড মহোৎসব রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে নিত্যানন্দ প্রভু দিয়েছিলেন এবং রঘুনাথের জীবন থেকে তার যে ভক্তির বাধা সমূহ দূর করে তিনাকে মহাপ্রভুর চরণে পৌঁছে দিয়েছিলেন আরেকবার পানিহাটি চিড়াদদি মহোৎসব অবশ্যই আপনি আসবেন একদম সোদপুরে নেমে আপনি টোটো করে पहुंचे जाबेन पानिहाटी इस्कन मंदिरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।